Un saludo especial a los hermanos que nos están viendo a través de nuestras plataformas virtuales también. So a special greeting to everybody who's following along online today. Quiero invitar a todos a leer conmigo en Marcos 7 And so I want to invite everybody to read with me from Mark chapter 17. y No, vamos, 7, perdón. vamos a leer desde el 1 hasta el 8 We're going to ahora. read from verse 1 to 8. Marcos 7 del 1 al 8 dice: Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Amén. So we're going to read in Mark chapter 7 from verses 1 through 8. And it says this: The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands?" He replied, "Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain, their teachings are merely human rules.' You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions." Oremos. Let's pray. Padre, nos acercamos a ti con gozo y humildad a la vez. Father, we draw close to you with joy and with humility. Gracias por ser nuestro pastor Thank you for being our shepherd. y gracias por alimentarnos. Thank you for nourishing us. Señor, esta mañana nos presentamos ante ti en cuerpo, alma y espíritu. And so, Lord, this morning we present ourselves before you with body, soul, and spirit. Y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor. And so we ask in the name of Jesus Christ that you speak to us. Ilumina los ojos de nuestro corazón And illuminate the eyes of our hearts. y danos un corazón quieto, tranquilo, receptivo y obediente. And give us a calm and receptive heart that is obedient to you. Padre, danos el espíritu de sabiduría y de revelación, Father, give us the spirit of wisdom and of revelation, el espíritu de arrepentimiento también and a spirit of repentance, y el espíritu de adoración. and a spirit of praise. Señor, transfórmanos por medio de tu palabra, And so, Lord, transform us through your word, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y de este tiempo that your Holy Spirit would take control of our lives and of this time, y nos ayude a discernir y entender tu palabra. and that you would help us to discern your word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Recuerdo como hoy una experiencia que nosotros tuvimos en Haití. And so I remembered as if it were today an experience that we had in Haiti. Una pareja, una familia de amigos
que vivían aquí, pero que son de Estados Unidos. And so there was a couple that are friends of ours. They used to live here, but they're from the United States. Y eran colaboradores en el ministerio. And so they collaborated with the ministry. Nosotros orábamos juntos, salíamos a evangelizar juntos y hacíamos esos tipos de viajes misioneros a Haití. And so we prayed together, we did things together, and we did mission trips like this one to Haiti together. Ellos son más adultos que nosotros, nos llevan unos 10, 15 años. And so they're about 10 to 15 years older than us. Y en una ocasión ellos fueron y nos dijeron, mira, nosotros tenemos un tiempo sin salir del país. And so one time they came to us and they said, it's been a while since we've left the country Sin hacer un viaje misionero juntos. without doing a mission trip together. Y nos pusimos a orar And so we began to pray. y decidimos que sentíamos que Dios nos estaba guiando a ir a un lugar en Haití que se llama Matsisa. And No, so, Matsisa no, Mariani. and so we felt like God was leading us to this place in Haiti called Mariani. that. Y la razón es porque habíamos escuchado de un lugar donde las personas no conocían el Evangelio. And so the reason was because we had heard of a place where there were people that didn't know the gospel. Un lugar cerca del mar. And so it was close to the ocean. Así que decidimos ir a ese lugar por una semana. And so we decided to go to this place for 1 week. Nos fuimos en nuestro vehículo And so we went in our vehicle. con poco dinero We didn't have a lot of money. y con la intención de proclamar el Evangelio en aquel lugar. But the intention was to proclaim the gospel in that place. Y cuando llegamos a ese punto, And so when we arrived to the place, el Señor nos conectó con un borracho. the Lord connected us with a drunk man. El borracho fue la primera persona de paz, And so this drunk man was the first person of peace, la persona que nos recibió en su casa, the person that received us in his home, la persona que nos conectó con otra persona de influencia en la comunidad que nos reunió a un grupo significativo, un grupo and grande. the first person to help us make connections with other people in the community, and he even gathered a bunch of people together. Nosotros pudimos proclamar el Evangelio, And so we could share the gospel, 21 personas aceptaron al Señor. and there were 21 people who accepted the Lord. Y luego nosotros comenzamos a enseñarles cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo tener tiempo devocional con el Señor. And so later we began to teach them how to read the scriptures, how to pray, and how to have devotional time with the Y Lord. esas personas tenían tanta sed que nosotros podíamos durar 3 horas estudiando con ellos y para ellos eso no era suficiente. And so these people were so thirsty for the Lord that we could spend 3 hours studying the Word with them, and for them that wasn't enough. Tenían más preguntas, querían saber más, querían leer. They had many questions, they wanted to know more, they wanted to read more. ¿Y qué pasa? And what happened? Esa semana la iglesia más cercana sabía que nosotros estábamos en la ciudad, en la zona. The church that was closest to that area knew that we were in the area, Entonces me invitaron a predicar ese domingo. and so they invited me to preach that Sunday. Señores, fue una experiencia interesante. And so it was a very interesting experience. Yo, al ir a un viaje así, yo no fui con traje, no fui con zapatos de vestir, So because of the trip that I was on, I didn't go with like a suit or with nice shoes, sino con ropas cómodas, con jean, con tenis, etc. but instead I had comfortable clothes, I had jeans, tennis shoes. Entonces, lo primero que me dijeron, cuando ellos me invitaron, yo conociendo la cultura, les dije, miren, yo no tengo traje, no tengo ropa de iglesia, como ustedes le dicen. And so the first thing, knowing the culture, when they invited me to preach, I said, well, I don't have like the proper clothes to preach in. Y les dije, si ustedes me pueden conseguir algo prestado, un traje o una corbata, yo me la pongo. And so if you can find somebody to loan me some clothes, I will wear Me their clothes. consiguieron una corbata de este largo. And so they got me a Literal. really short tie. Entonces me consiguieron un traje que me quedaba así, porque no hay muchos hombres tan grandes en ese lugar. And they found me a suit, but it was way too small for me. Así que yo como que podía oler algo en el ambiente, And so I could kind of feel something in the environment that I was in. pero no fue hasta
que ese día llegara, que nosotros nos íbamos a dar cuenta que había un ambiente muy tóxico en aquel lugar. But it wasn't until the day arrived that we realized that there was a really toxic environment in the place. Nosotros con mucha emoción habíamos invitado a las 21 personas que habían aceptado al Señor. And so we were so excited, and we had invited the 21 people who had accepted the Lord to come to church that day Era la iglesia más cercana. because it was the closest church Y to esas them. personas caminaron a pie And so these people walked toda esa distancia the whole distance para ir a esa iglesia, a la To be- reunión de esa iglesia. to be able to go to this church. Y nuestra mentalidad era que como nosotros solamente estábamos allá por una semana, queríamos conectarlas, esas personas, con una iglesia local. And so our mentality was that since we were only there for a week, we wanted to connect them to a local church. Bueno, cuando yo estoy, esa iglesia tiene, en el púlpito hay sillas reservadas para los pastores. And so at this church where the pulpit was, there are chairs that are reserved for the pastors. Entonces yo estaba sentado en esa plataforma con mis amigos. And so I was seated up on the stage with my friends. No, con el esposo solamente, porque no permiten mujeres. Okay, with the other husbands, because women weren't allowed up on the stage. Y yo tenía una serie de preguntas en mi mente, And I had all these questions that were on my mind. pero yo quería ser respetuoso de ellos y del ambiente, porque yo no voy a cambiar algo en un lugar que ni siquiera es mi lugar, que no conozco tampoco bien. But I wanted to be respectful of them because I'm not going to change something in a place that I don't even know anything about the place. Y la adoración comenzó. And so the worship began, Todo estaba muy hermoso and everything was beautiful hasta que llegó un grupo. until a certain group arrived. Nosotros a distancia pudimos reconocer los rostros de nuestros nuevos hermanos y amigos, And so from a distance, we could recognize the faces of our new friends, pero muchos de ellos tenían tenis, but many of them came in tennis shoes polo shirts, and t-shirts, jeans, jeans, las ropas que ellos normalmente usaban, the clothes that they normally used, porque no eran personas de iglesia. because they were people that had never gone to church before. Y son personas muy pobres que yo me imagino que no van a comprar una ropa nueva para ir a asistir a una reunión. And they were very poor people, and so I'm sure they're not going to buy a new set of clothes just to go to church. Y para mí fue un choque ver cuando el grupo de los diáconos lo pararon a ellos. And so for me, it was a shock when I saw the deacons of the church stop the people out front. Y al principio yo creía que les estaban preguntando cosas relacionadas a ellos, sus nombres y esto. And so at first, I thought that they were greeting them, asking them their names, asking them things about themselves. Hasta que comencé a leer las expresiones faciales de las personas. Until I began to read their facial Y expressions. yo le dije a mi amigo Mike, hay un problema. And so I told my friend Michael, there's a problem. Y cuando indagué, me dijeron que esas personas no podían entrar a la iglesia And so then I was told that these people could not enter the church porque estaban vestidos como impíos. because they were dressed like unholy people. Y en ese lugar santo, no se permitía personas vestidas así. And in this holy place, people dressed like that were not allowed to enter. Yo no sé cómo me sentía. And I don't even know how I felt. Lo único que yo pude hacer es decirle, Señor, dame paciencia. And so the only thing I could say is, Lord, give me patience. Y luego le dije al pastor principal que quería hablar con él. And so later I told the main pastor that I wanted to speak with him. Y les dijimos que esas personas tenían que entrar porque eran las personas que nosotros habíamos invitado a la iglesia. And I told him that these people must come inside because they were the people that we had invited to come to church. Nuevos creyentes, They were new believers, emocionados por experimentar iglesia por primera vez. excited to experience the church for the first time. Y mi pregunta fue, ¿cómo ustedes los van a recibir así? And my question was, how could you receive them in this way? Y él siguió con el discurso. And he just kept on speaking. Nosotros no podemos. He said, we can't. Entonces yo miré a Mike And so I looked at my friend y le Michael, dije en inglés lo que estaba pensando. and I told him in English what I was thinking. Le dije, yo no voy a predicar. I said, I'm not going to preach. Les voy a decir que si esas personas no pueden entrar, yo pues tampoco puedo estar aquí. I'm going to say that if my friends can't enter, then I also can't be here. Porque no soy mejor que esas personas. Because I'm not better than these people.
Entonces, cuando les dije eso, And when I told him that, se vieron obligados they felt obligated a permitir que entraran. to allow the people to enter. Pero se podía ver esa incomodidad de afuera, la comodidad les salía por los poros. But you could see how uncomfortable they felt. Esta situación And so this situation es una situación que no solamente se ha dado en esa iglesia, isn't something that just happened at that church. es una situación que se ha dado en el pasado It's something that's happened in the past, y sigue dándose. and it keeps happening now. Durante los 2000 años de la iglesia, Throughout the 2,000 years of the church, nosotros siempre hemos luchado con esta situación. we've always struggled with the same situation. Recuerden que el domingo pasado nosotros dijimos que cuando Jesús gritó en la cruz, tetelestai o consumado es, And so remember last week as we talked about the words that Jesus spoke on the cross, it is finished. estaba haciendo tres afirmaciones. He was making 3 affirmations. Que la deuda había sido pagado en su totalidad, That the debt had been completely paid, pero también que Él mismo era ese sacrificio, ese Cordero Santo que se iba a entregar de una vez por todas. but also that he himself was this perfect sacrifice that was giving himself. Y además, ¿quién me ayuda? Se me fue el tercer punto. Does anybody remember the A third ver si point? ustedes están conmigo. La misión había sido completada, por lo tanto, no hay que darle ningún retoque al trabajo. El trabajo está perfecto. And that the mission had been completely finished, and that the mission in and of itself was perfect. Y que nosotros solamente podíamos aceptar lo que Jesús había hecho por nosotros. And that all we needed to do is accept what Jesus had done for us. Aceptar su gracia. Accept his grace. Pues no vi eso en aquella iglesia. That I didn't see in this church that I was in. Y esto es lo que Jesús está haciendo aquí. And that's what Jesus is doing here. Jesús está luchando contra lo que nosotros conocemos como el legalismo. And so Jesus is fighting against what we know of as legalism. Y es interesante And it's interesting que ellos puedan hablarle a Jesús de esa manera, that they can speak to Jesus in this way. porque hasta este punto, Because even this point, Jesús está sanando a los enfermos, Jesus is healing the sick. Jesús está liberando a endemoniados, He's healing demon-possessed people. está dando esperanza a los pobres, esperanza a los pecadores. He's giving hope to the poor and to the sinners. En el capítulo anterior lo vemos caminando sobre el agua, And in the chapter before, we see him walking on water. lo encontramos alimentando a una multitud de más de 5,000 personas. And we see him feeding the 5,000. Y el texto nos dice que en medio de la creciente popularidad de Jesús, multitudes venían a él con el único deseo de tocar por siquiera el borde de su manto. And we're told O in the siquiera. text that the multitudes were coming close to Jesus, hoping that they could just touch the edge of his garments. En otras palabras, su ministerio estaba floreciendo, In other words, his ministry was flourishing. produciendo frutos increíbles. It was producing incredible fruit. La gente estaba asombrada. People were amazed. Muchos estaban dando gloria a Dios. And many people were giving glory to the Lord. Sin embargo, But llega una comisión de Jerusalén then there's a commission of people that arrive from Jerusalem, y los fariseos vienen a Jesús and the Pharisees come to Jesus, y le dicen, and they say, ¿sabes algo? "Do you know? Nosotros tenemos una pregunta. We have a question for you." Y nuestra pregunta es, ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras? And so the question they had for him is, "Why do your disciples eat with impure hands?" Y el tono de esta pregunta te dice que los líderes religiosos solamente andaban buscando oportunidades para acusarlo o para denunciar a Jesús. And so the tone of their voice shows us that they were just looking for a reason to have something against Jesus. El texto dice literalmente que lo rodeaban. And so the text says that they literally surrounded Jesus. Y la intención al rodearlo era monitorear sus acciones para ver si él iba a
romper algunas de sus tradiciones. And so the whole purpose of them surrounding him was to see if Jesus was going to break one of the traditions. Y esta no es la primera vez que los fariseos y Jesús tenían una disputa. And so this isn't the first time that Jesus has a disagreement with the Pharisees. Ellos habían expresado su preocupación cuando Jesús tocó y sanó a un leproso, porque eso te pone impuro según los rituales religiosos. And so they had also expressed their concern when Jesus had healed a leprous man, because it was unlawful for you to touch someone with leprosy. Habían expresado su preocupación también por aquellos con quienes Jesús compartía la mesa, porque eran pecadores. And they had also expressed their concern with who Jesus was sharing his table, because Jesus shared his table with sinners. Además, estaban muy en desacuerdo con su sanidad el día de reposo. And they were also in much disagreement about his thoughts on the Sabbath. Se enfurecieron tanto que desde ese punto comenzaron a tramar su muerte. And so they were so furious that from that point forward, they tried to plan his death. Así que este no es un asunto nuevo. And so this is nothing new here. Realmente es una disputa en progreso. In reality, it's a disagreement that's progressing. Cuando llegaron de Jerusalén, And so when they arrived from Jerusalem, llegaron de antemano con sus opiniones y sus perspectivas ya formadas. so they arrived with their opinions already formed in their minds. Y solo buscan evidencia para confirmar sus juicios. And so they were just looking for evidence to confirm their judgments. No tienen preocupación, no están interesados en hechos. And so they're not actually worried about acts. Sus opiniones tienen más valor para ellos que los hechos. Their opinions had more value than actual acts. Y a estas alturas nosotros sabemos que ellos no andan en nada bueno. And we know that they were not spending their time doing anything good. En sus mentes están seguros en saber quién es Jesús And so in their minds, they're sure of who Jesus is. y están decididos a derribarlo y destruir su ministerio. And so they had decided on destroying his ministry. Y la maldad de su corazón es tan perversa y tan profunda que ellos están pensando, si no podemos encontrar en él una falta, vamos a caerle atrás a sus discípulos para culparlo por asociación. And so the sin was so great in their hearts that they said, if we can't find any fault in him, we are going to find fault in his disciples. En otras palabras, como tú caminas con ellos, si ellos hacen algo incorrecto, te vamos a castigar a ti. And so in other words, if he was walking with them, if they do something incorrect, we're going to punish him. Una vez una persona me dijo que estaba incómodo conmigo And so one time someone told me that they felt uncomfortable with me porque tenía un problema con un amigo y yo era amigo de esa persona. because they had a problem with a friend and I was a friend of that person. En otras palabras, si no te puedo atacar, pues voy a ir por tus amigos. And so in other words, if I can't attack you, then I'm going to go through your friends. Y de hecho, el texto nos dice que sus discípulos brindaron la oportunidad perfecta. And so the text tells us that the disciples gave the perfect opportunity. Comen con sus manos impuras. They were eating with impure hands. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿por qué no siguen sus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? And so there arrives the question that why don't the disciples follow the traditions of the past and eat with pure hands? Más que hacerle una pregunta, ellos le están reclamando a Jesús. And so more than asking a question, what they're really doing is trying to point out Y something es, bad. es importante tratar de entender lo que ellos están diciendo acá. And so it's important to try to understand what they're saying here. Para ellos, comer con las manos impuras es pecar. And so for them, eating with impure hands is a sin. Ellos están igualando un área gris donde Dios no ha dicho nada y ellos están diciendo, si comes con las manos impuras, entonces tú has pecado. And so they're pointing out this gray area where Jesus hasn't ever said anything about it, and they're saying if you eat with impure hands, then you're sinning. Y la pregunta no tiene absolutamente nada que ver con la higiene. And the question has nothing to do with hygiene. Marcos, hablándole a una audiencia gentil, nos explica, nos da algunos detalles sobre el asunto. And so Mark is speaking to a Gentile audience, and he gives us a few details. Y él nos dice que se trataba de pureza ritual. And so he tells us that it has to do with ritual purity Se trataba de tradiciones religiosas. and religious traditions. Tradiciones que habían surgido de las interpretaciones de los maestros, de los escribas, de los maestros de la ley. Traditions that came from the teachers of the law.
Lo que es triste en todo esto But what's so sad in all of this es que estos hombres están frente al ministerio más maravilloso que ojos humanos hayan visto. is that these men were at the front of the most beautiful ministry that had ever existed. En vez de maravillarse, And so instead of them seeing that as amazement, en vez de darle gloria a Dios, and instead of giving glory to God, ellos desafían a Jesús. they challenged Jesus. ¿Y con qué aire lo hicieron? And with what an attitude they do Con un so. aire de orgullo, With an attitude of pride, de superioridad espiritual of spiritual y superiority, fariseísmo, and Phariseeism. preguntándole al Señor, ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los And ancianos? so they asked Jesus why his disciples don't live according to the traditions of the ancients. Fíjense que no hay ninguna referencia bíblica. And so note that they don't make any biblical reference. Ellos no pueden hacer una referencia bíblica. They can't make a biblical reference. Porque en el Antiguo Testamento no hay un mandato dado por Dios a los hombres que tiene que ver con este asunto. Because in the Old Testament, there's not a command given by God that has to do with this. Y este es el asunto que nosotros debemos meditar. And so that's something that we should meditate on. Sus tradiciones legalistas Their legalistic traditions terminaron esclavizándolos, ended up enslaving them, ellos terminaron siendo ciegos and they ended up being blind y muy arrogantes, and very arrogant. porque llegaron al punto de percibirse a sí mismos como superiores. And they began to see themselves as superior. Por eso Jesús les habló con dureza también. And so that's why Jesus talked to them in a firm way. Y en los versículos 6 y 8, And in verses 6 and 8, Jesús les contestó: Jesus answers them. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. And so Jesus responds to them, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. They have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. Jesús los llamó hipócritas, And so Jesus called them hypocrites, falsos adoradores and they were false worshipers y seguidores de tradiciones. and followers of tradition. En otras palabras, desde la perspectiva de Jesús, no eran más que actores y And so- pretendientes religiosos. In other words, in the words of Jesus, they were no more than actors according to religious tradition. Dicen las cosas correctas So they say the correct things cuando se trata de Dios, when it has to do with God, pero sus corazones siguen siendo impíos. but their hearts are still far from him. Su religión está basada sobre dos columnas de arena, dos columnas de arena, las tradiciones humanas y el show, porque todo lo que ellos hacían era para proyectar algo que no era verdad. And so their beliefs were based on two columns of sand, and that was religious tradition and this show and what they were showing to people. Y ellos terminaron enseñando And so y, they ter- ended up teaching y terminaron enfocándose más en las costumbres de hombre que en la palabra de Dios. and focusing more on human tradition than on the Word of God. Y el resultado fue fatal. And at the end, it was fatal. El resultado fue una adoración vana y rechazada por Dios, dice Jesús. And so the end result was worship that was in vain and that was rejected from God. Jesús cita a Isaías And so Jesus cites Isaiah, y él hace algo muy interesante aquí. and he does something very interesting here. Él llamó la atención sobre dos partes del cuerpo, And so he calls attention to two different parts of the body, los labios the lips y el corazón. and the heart. Los labios representan la parte superficial del cuerpo And so the lips represent a superficial part of the body, y el corazón representa el centro mismo del ser de una persona. and the heart represents the very center of a person. Entonces, en otras palabras, In other words, lo que Jesús les estaba diciendo what Jesus was telling them es sus labios se mueven, is that their lips move, cantan and alabanzas, so they sing worship songs, hacen oraciones, they say prayers, dicen que aman a Dios, and they say that they love the Lord,
pero no es más profundo que sus labios. but it goes no further than just their lips. Nada de eso viene desde lo más profundo de su ser. So none of this comes from the deepest parts of their being. Y mi padre ha rechazado eso. And he says that his father has rejected that. Porque mi padre busca adoradores que lo adoren en verdad y en espíritu. Because his father looks for worshipers who worship him in spirit and truth. No solo con los labios, Not only with their lips, porque el servicio de labios, because the service of the lips, el servicio de labios and so the service of the lips para mi padre for his father no es servicio, isn't actually service, sino hipocresía. but instead hypocrisy. Esto es lo que Jesús les estaba diciendo. And so that is what Jesus is telling them. Básicamente, cuando ellos fueron a Jesús con esta pregunta, And so basically when they went to Jesus with this question, ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos? why don't your disciples follow the traditions of the ancient ones? Jesús les respondió con denuedo, And so Jesus responds in this way. diciéndoles que las tradiciones de los hombres nunca se pueden comparar con la palabra de Dios. He says that the traditions of man can never compare to the word of God. Porque las enseñanzas de los ancianos no son iguales a la palabra de Dios. Because the teachings of the ancient ones aren't the same as the teachings from the word of Pero God. además les dio duro. But he also spoke to them in a strong Y way. él les dijo que eran unos hipócritas con un corazón distante. And he told them that they were hypocrites with a distant heart. Hipócritas eran actores, They were hypocrites that were actors. en otras palabras, podían dar una apariencia de piedad, In other words, they could give this look that they were doing everything right, pero realmente su corazón estaba muy distante de Dios y de las cosas de Dios. but in reality their hearts were far from the Lord. Y esto debería llevarnos a la reflexión. And that should make us reflect. ¿Diría Dios algo similar acerca de nosotros? Would God say the same thing about us? Ustedes van a la iglesia, mas su corazón está lejos de mí. Do you go to church, but is your heart far from me? Ustedes leen su Biblia y estudian mucho, pero su corazón está lejos de mí. Do you read your Bible a lot, but your heart is far from me? Ustedes aman el cantar frente a la iglesia, pero su corazón está lejos de mí. Do you love singing before the church, but your heart is far away from me? Ustedes tienen la capacidad de orar con elocuencia, pero su corazón está muy lejos de mí. Do you have the capacity to pray with much eloquence, but your heart is far from me? Ustedes contribuyen con dinero, pero su corazón no me quiere. Do you contribute money, but your heart doesn't love me? Ustedes hablan con otros acerca de mí, pero realmente yo no ocupo el centro de su vida. Do you speak to others about me, but I don't really occupy the center part of your life? Ustedes hacen ministerio y se esfuerzan y trabajan mucho, pero su corazón está lejos de mí. Do you do lots of work and work in different ministries, but your heart is far from me? Ven, nosotros podemos caer en la trampa de pensar que esto les pasó solamente a los fariseos, And so we can fall into the trap of thinking that this only happened to the Pharisees. pero la verdad es que la fea cabeza del fariseísmo está escondida en el corazón de cada uno de nosotros. But the truth is that the head of this Phariseeism is hidden in the hearts of every one of us. Los fariseos amaban las trivialidades, And so the Pharisees loved the things that were trivial. se especializaban en los menores, And so they looked especially at the weak ones, no los menores, minors. to the minors. No querían enfocarse en las cosas más importantes, And so they didn't want to focus on the most important things porque les encantaba compararse con otras personas. because they loved comparing themselves to other people. ¿Y qué manera más fácil de compararse que crear una lista de cosas? And so what an easy way to compare yourself with others by making a list of things, Una lista de actividades religiosas correctas a list of correct religious activities para ver quién gana. to see who would win. Entonces, si oraban, And so if they prayed, podían chequear esto. they could check Si it off the ayunaban, list. If they fasted, si iban a su clase de teología, if they went to their theology podían class, chequear esto. they could check the box off. Y si hacían algún tipo de servicio, también se podía chequear. And if they did some type of service, they could check that box as El well. asunto es que las listas son muy fáciles, The thing is that lists are really easy to make. muy fáciles de marcar. It's really easy to check off your boxes. Lo que no es fácil What is not easy es examinar nuestros corazones. is to examine our hearts.
Lo que no es fácil What is not easy es enfocarnos en las cosas que realmente son importantes, is to focus on the things that are actually como important, el amor al Señor, like love for the la Lord, devoción a Cristo, devotion to Christ, la dependencia total del Espíritu Santo, complete dependency on the Holy el amor a Spirit, las personas, love for people, el hacer discípulo, invirtiendo tiempo, recurso en otras personas, to make disciples and invest our resources in other people, el servir especialmente a aquellos que no pueden devolvernos nada a cambio. and to serve especially those who can't give anything back in return. Esas cosas no son tan fáciles. Those things aren't so easy. Jesús sigue hablando con los fariseos And so Jesus keeps talking to the Pharisees, y les da un ejemplo and he gives them an example. a partir del versículo 9 al 13. It's going from verse 9 to 13. Y les da un ejemplo para ayudarles a entender su grave error. And so he gives them an example to help them understand their error. Y el texto dice, y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su madre o a su padre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En este caso, el tal hijo no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que transmiten ustedes, entre ustedes mismos, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. And so Jesus responds and he says, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, that is, devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. En los primeros 6, 7, versículo 8, And so in the first verses, el legalismo llevó a los líderes religiosos a ir por encima de la palabra. so legalism took the religious leaders to go over the word of Y God. esto es uno de los peligros del legalismo. And that's one of the dangers of legalism. El legalismo nos hace creer que el Espíritu de Dios no es suficiente, And so legalism makes us believe that the Spirit of God isn't sufficient, que la palabra de Dios no es suficiente, that the word of God is not sufficient, que nosotros tenemos que darle nuevos retoques a la obra del maestro. that we need to refine the work of the teacher. Tenemos que darle algunos reajustes. We need to readjust things, Y esto es una arrogancia sin igual. and that is complete arrogance. Es como pensar que nosotros tenemos la capacidad de perfeccionar lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. It's like thinking that we have the perfectionism to be able to perfect what Jesus has already done for O us. es como nosotros pensar que lo que nosotros queremos ver en el contexto de la iglesia, el Espíritu Santo no lo puede llevar a cabo, pero nosotros por nuestras reglas humanas, por nuestra coerción, por nuestra manipulación, sí podemos hacer que esas cosas se den. Or it's like saying that what we want to see within the context of the church community, that the Holy Spirit doesn't have the power to make that happen, but that we can make it happen by rules that we put in Y place. quiero reconocer que como pastor a veces me siento tentado a querer arreglar las cosas para ver cambios más rápido o ver progreso desde mi entendimiento. And I want to admit that as a pastor, I sometimes am tempted to try to correct things by my own human power. Pero también recibo mucha presión de fuera. But I also receive a lot of pressure from the outside. Hay personas que literalmente me han dicho, mira, tú tienes que poner un stop a esto. There are people that come up to me and they tell me, you need to stop that. ¿Cómo nosotros podemos recibir a personas con trenza en la iglesia? How can we receive people that have braids here at church? O personas que vienen con tatuajes y cosas. Or people that come with tattoos or things of that nature. Y para mí esto no tiene ninguna importancia. And for me, that is of no importance. Lo siento,
I'm sorry. Yo sé que eso siempre ofende, I know that that sometimes offends, pero la verdad es que conociéndome a mí but the truth is that knowing myself y creciendo en autoconocimiento, and growing in self-knowledge, yo me doy cuenta que mis problemas más serios no están en la superficie. I have come to understand that my most serious problems are not on the surface. Mis problemas más serios están metidos ahí en el fondo de mi ser, el lugar donde nadie puede ver. My most serious problems are in the very depths of my heart where no one else can see. Entonces es fácil tratar de controlar a las And personas, so it's so easy to try to control people, pero cada vez que hacemos esto, but every time that we do that, nos estamos colocando por encima de la escritura. we are putting ourselves above the scriptures. Y ustedes van a ver lo que implica esto. And you will see what that implies. Es invadiendo lo que Dios ya ha establecido It's invading what Jesus has already y established lo que Cristo ya ha hecho por and what nosotros. Christ has already done for us. En esta segunda porción, And so in the second portion, del 9 al 13, from verse 9 to 13, ellos van ahora por debajo de la escritura. they'd go now below the scriptures. Ellos fueron por encima At the beginning, they went over the scriptures, y ahora por su propio beneficio ellos están tratando de manipular la escritura para conseguir algún tipo de beneficio yendo por debajo. and so now for their own benefit, they're trying to manipulate the scriptures to receive a benefit by going under the Y scriptures. Jesús les da este ejemplo. And so Jesus gives them this example. En la ley de Moisés, uno de los mandamientos tenía que ver con honrar a los padres. In the law of Moses, one of the commands had to do with honoring your parents. Y parte de honrar a los padres es que los hijos tenían que encargarse de sus padres viejos que ya no podían producir. And so part of the law said that children had to be responsible for their parents when they couldn't produce anymore. Pero miren la maldad de la tradición. But look at the sin that is built within this tradition. La tradición les permitía evadirse de esa responsabilidad. ¿Ustedes saben por qué? And so the tradition allowed for you to get out of this commitment. Si un hijo decidía no darle el dinero a su padre And so o a su madre, if a child decided not to give this money to their mother or their father, ese dinero se tenía que entregar al sacerdote del templo. this money must have had to be given to the high priest of the temple. Entonces, lo que supuestamente ellos tenían que invertir en sus padres, ahora ellos lo iban a dar al sacerdote, al templo, y por dárselo al sacerdote, ellos estaban exentos de cuidar a sus padres. And so as a way out of this law, they were allowed to give the money they were supposed to give to their parents to the high priest in the temple, and then they would be exempt from having to help their parents. Ustedes pueden ver el peligro, So can you see the danger? ustedes pueden ver la maldad detrás de esto. And so can you see the sin within this? Entonces, dichos recursos eran declarados corbán. Corbán. And so these resources were called korban, En otras palabras, esto es una ofrenda santa entregada al Señor. or a holy offering to the Lord. Por lo tanto, el hijo se sentía libre en su conciencia de no atender a las necesidades de su padre. And so the child could feel free that they didn't have to attend to the needs of their parents anymore. Y a la muerte de ese hombre también o de esa persona, And when the person died, su patrimonio quedaba para el templo. their marriage was for the temple. Su patrimonio, todo lo que tenía. Everything that they owned was given to the temple. Es obvio que la tradición era perniciosa, malvada y contradecía claramente la palabra de Dios, And so it's obvious that this tradition went against the very word of God que era honrar a los padres. that said that you must honor your parents. Y esa era una de las responsabilidades que tenían los hijos. And that was one of the responsibilities that each child had. Aquí hay una ironía. And so here there's some irony. Cada vez que añadimos algo a la palabra de Dios, Every time that we add something to the word of God, inevitablemente nosotros terminamos restándole. inevitably we also take something away from the word of God. Cada vez que le agregamos algo, Every time that we add something, de manera automática le estamos restando. automatically we are also taking something else away. Porque en lugar de poner nuestra atención en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en Because- las cosas importantes, Because instead of putting our minds and our hearts on the important things of God, comenzamos a poner nuestros ojos en las trivialidades, en las cosas pequeñas, We en los menores. we start to put our eyes on the trivial things.
empezamos a especializarnos en las trivialidades. And so we start to make these trivial things our specialty. Empezamos a dar nuestra devoción no a la palabra, no al Señor y a su palabra y al Espíritu, sino a nuestras propias tradiciones. And so instead of giving our devotion to God and the Holy Spirit, we are giving our devotion to our own traditions. En cierto sentido, And so in a sense, cuando se establecen este tipo de normas en la iglesia, when we establish these type of norms in the church, la justicia auténtica, authentic justice, la santificación auténtica, authentic sanctification, se oscurece en el mejor de los casos. in the best case, these things are covered in darkness. Y en el peor de los casos, And in the worst case, se descarta. they are done away with completely. Porque después de todo, Because after everything, para nosotros es más fácil abstenernos de usar pantalón jean for us, it's easier for us to just stop wearing jeans que mostrar orgullo. than it is to stop showing pride. Es más fácil dejar de ir al cine que empezar a amar a nuestros enemigos. It's easier for us to stop going to the movie theater than it is for us to start loving our enemies. Es más fácil desarrollar un asunto rígido en el contexto de la iglesia que dedicarnos a caminar con nuestros jóvenes. And so it's easier for us to establish a rigid system within the church than it is for us to start walking with our young people. ¿Se están dando cuenta dónde el asunto nos va a llevar? Are you starting to realize where this is going to take us? Es más fácil compararnos con otros It's easier to compare ourselves to others que examinar nuestros than corazones. to examine our own hearts. Es más fácil no jugar a las cartas It's easier to not play cards que servir con humildad a aquellos que son más pequeños en medio nuestro. than to serve with humility those that are the least among us. En otras palabras, las cosas menores son fáciles de llevar a cabo, In other words, these minor things are easy to accomplish, pero a Jesús no les importó mucho. but they weren't of very much importance to Mire, Jesus. si hay una persona en la historia de la humanidad que podía exigir, And so if there was a person in the story of humanity that could demand, su nombre es Jesús. his name is Jesus. El único que vivió una vida perfecta, The only one that lived a perfect life el único que nunca pecó, and the only one that never sinned. pero estudiando la vida de Jesús, But studying the life of Jesus, me doy cuenta que Jesús no estaba muy preocupado con las convenciones humanas. I realized that Jesus wasn't very worried about conventional human things. Su asunto no tenía nada que ver con los menores. He didn't have anything to do with the trivial things. Jesús estaba centrado en el reino de Dios, He was focused on the kingdom of en God, la justicia de Dios, in the justice en of el God, amor, in love, en la misericordia, in mercy, en la transformación integral, and in integral en la transformation, liberación, in the freedom of captives, en las necesidades espirituales y físicas de las and the personas. spiritual and physical necessities that people had. El legalismo se manifiesta de muchas maneras. And so legalism En la manifests iglesia. itself in many ways in the church. Comparaciones basadas en cómo nos vestimos, Comparisons on how we dress en cosas externas. and external things. Pero él es cristiano y ¿cómo es que él se hizo una raya? And so he's a Christian, but why does he have this certain haircut? Escúchenme bien. Listen well. Yo como pastor puedo dar un consejo a una persona. And so myself as a pastor, I can give advice to someone. Yo le puedo decir, mira, realmente cuando tú te vistes así, la policía te puede etiquetar, puedes tener algún tipo de problema en un empleo y cosas así. And so I can tell someone, well, if you dress in this manner, you may have problems. The police may think a certain thing about you, or you may have trouble finding a certain job. Pero yo no puedo hacerle creer a esa persona que por hacer eso está pecando. But I can't make that person believe that because they are doing those things that they are sinning, O que si lo hace, yo no lo puedo admitir en este lugar, cuando este lugar no es mío. or when they do so, that they can't come into this place because this place is not mine. Y sobre todo, mi conciencia no me dejaría tranquilo. And my conscience wouldn't allow me to do that. Porque como les dije ahorita, yo veo las piedras que tengo dentro de mí también. Because I also see the rocks that I have within myself. Y esas piedras son más grandes que trivialidades como una cosita ahí, un jean gastado o un par de tenis. And the rocks that I have in my own heart are bigger than any of these other trivial things on the surface.
Les decía que el legalismo se manifiesta de diferentes maneras. So I was saying that legalism manifests itself in different ways. A veces son los hermanos. Sometimes it's our brothers and Les sisters. gusta compararse, They like to compare themselves. quieren ver más exigencias impuestas They want to see more demands put in place, a cosas extrabíblicas. things that aren't necessarily biblical. Pero cuando los líderes atan las conciencias de las personas, donde Dios las ha dejado libres, poniendo cosas por encima de la escritura, esta es la peor y más vil del legalismo. But when leaders put into place things that are gray areas or things that Jesus doesn't mention in Scripture, then that's making everything worse. Es la peor y más devastadora forma de legalismo, And it's the worst form of legalism. cuando es establecida desde arriba When it's established from the top como una regla. as a rule, Hay cosas que no me gustan, there are things that I don't like, claro que sí. of course. No me gusta ver a un joven con los pantalones cayéndose. I don't like to see young people with their pants falling down. Yo creo que es estúpido, I think that it's stupid, pero es mi pensar. but that's my form of thinking. No me gusta ver a un joven perdiendo su propia identidad. I don't like to see a young person losing their very identity. Miren, no tienes que copiar a nadie para ser tú, You don't have to copy anyone to be yourself. pero si alguien viene así But if someone comes to church like that y está buscando al Señor, and they're looking for the Lord, yo voy a ser una de las primeras personas en ir a saludar a I'm going esa to be one of the persona, first people to go greet them porque esa persona tiene una necesidad. because this person has a need. ¿Y quién soy yo para parar y detener a esa persona de encontrarse con su Señor? And who am I to stop this person from finding their Lord? Entonces Jesús aquí nos está diciendo que los líderes religiosos se fueron por encima y por debajo de la escritura, And so Jesus is telling us that here the religious leaders of the time went over the scriptures and also under the scriptures, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres teaching as doctrine the laws of man y abandonando la doctrina del Señor and abandoning the doctrine of the Lord y aferrándose a las tradiciones de sus antepasados. and grasping onto traditions from the ancient ones. Y lo triste es, And the sad thing is, si ustedes, no sé cuántos de ustedes han leído sobre este asunto, la dinámica entre tradición y la escritura en la antigüedad, and so I don't know how many of you guys have read about this, about the scriptures and the different things of the ancient times. por lo menos en el contexto judío, If, at least in the Jewish context, sostenían que la máxima autoridad para la vida espiritual era tanto la escritura y la tradición. the Jews believed that the highest authority was both the scriptures and religious tradition. Pero si había un conflicto entre las dos cosas, la tradición siempre ganaba. But if there was a conflict between those two things, the religious tradition always won. Esto no está bien. But that's not good. Mis gustos no son tus gustos. My desires aren't your desires, Y no vas a ser juzgado por mis gustos and you're not going to be judged by my desires o porque no te gustan los gustos míos. or because you don't like the things that I like. Recuerdo como hoy una persona que me preguntó por qué en mi iglesia las personas usaban jeans. And so I remembered that there was someone who asked me that why in my church people could come in jeans. Yo creía que era un relajo. I thought that it was a joke. Y cuando yo le dije, le pregunté, pero ¿tú estás jugando o tú me estás hablando en And serio? when I asked if it was a joke or not, Y esa persona literalmente me dijo que el jean era del diablo. and they literally said that jeans are from the devil. Ahora, una persona si va a hablar con un no creyente muy educado, And so if a person like that is going to talk to a non-believer who's not very educated, que es muy educado, that's very educated, ustedes pueden ver el daño que esa persona va a hacer. you can see the damage that they're going to do. Entonces esa persona va a decir, entonces de eso se trata la iglesia. And so that person is going to say, well, this is what church is about, Cuando hay cosas tan importantes en nuestro mundo, when there are so many important things in our world. injusticia, pobreza, Injustice, poverty, desigualdad y un sinnúmero de otras cosas. inequality, and many other things. Sí, esto es una locura.
And so this is something very crazy. Pero quiero decirles que la tentación de añadir cosas But I want to say that the temptation to add things y de quitar cosas and to take things away no es exclusiva de los fariseos. is not only exclusive for the Si Pharisees. somos honestos, If we are honest, nosotros somos propensos a mirar las apariencias externas. we have the tendency to also look at things on the outside. Viene alguien por esta calle, If there's someone that comes down the street, antes de cruzar palabra, nosotros ya hemos hecho nuestro juicio, before we've even exchanged words with them, we've already made prejudgments about them, solamente haciéndole un escaneo superficial a la persona. only by superficially scanning them. Esto es triste. And that's very sad. Somos propensos también a querer controlar a los demás. We also have the tendency to want to control other people, Y especialmente aquellos que están en liderazgo. especially those that are in leadership. Tenemos esa tentación We have this temptation porque queremos ver cambios. because we want to see changes. Queremos ver que las cosas se hagan a nuestra manera o por lo menos desde nuestra perspectiva. And we want things to happen according to the way we see things. Y a menudo confundimos nuestra perspectiva con la voluntad de Dios. And many times we confuse our perspective with the will of God. Somos propensos también a querer agregar normas humanas a la ley de Dios We also have the tendency to want to add human norms to the Word of God y a manipular la palabra de Dios a nuestro propio beneficio. and to manipulate the Word of God to our own benefit. Por ejemplo, el texto dice que hay que dar ofrendas. For example, the text says that we must give offering. Entonces, en vez de hablar de manera saludable, vamos a ir por este lado y vamos a sacarle el jugo a las personas. And so instead of speaking in a healthy way about it, instead we're going to go and try to obligate people to give. Vamos a emocionar a la iglesia We're going to make the church excited, y vamos a usar sus emociones para sacar todo. and we are going to use their emotions to try to get something from it. Miren lo que yo he aprendido. But listen to what I've learned. El Espíritu de Dios es infinitamente más poderoso, más sabio y más capaz que yo. The Holy Spirit is infinitely more wise and more capable than I am. No hay nada que Dios no pueda hacer que yo pueda hacer. There's nothing that God can't do that I can do. Y si Dios no está haciendo algo, And if God is not doing something, tal vez no es el tiempo. then maybe it's not the time. Porque a veces nosotros queremos ir más rápido que Dios también. Because sometimes we want to go faster than God. Y cada vez que trato de hacer lo que le toca a Dios, termino dañándole el asunto. And every time that I try to do God's job, I always end up messing everything up. Porque es el orgullo que está obrando. Because that's pride that's working within me. No es el Espíritu de Dios. It's not the Holy Spirit. Recuerden que nosotros hemos sido llamados a caminar en yugo con Cristo. And so remember that we have been called to walk in yoke with Christ. Él está aquí. He's next to us, Él está obrando. and He is working. De hecho, su Espíritu es el maestro ayudándonos a entender, pero también perfeccionándonos a nosotros. In fact, His Spirit is the one that's helping us to understand, but also perfecting us. Mi trabajo no es forzar a nadie, My job is not to force anyone, y si yo tuviera que hacer eso, renuncio a esto, and if I had to do that, then I would resign. porque tengo suficiente con mi propia vida y con mi casa. Because I have enough with my own life and my own home. Entonces, eso me haría la vida muy miserable. And so that would make for a miserable life. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? No lo puedo lograr tampoco. I can't accomplish that. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo, We must have our eyes placed on Christ, el autor y consumador de nuestra fe. that is the author and the consumer of our faith. Él es el único capaz de perfeccionarnos, de santificarnos y de completar lo que Él ha comenzado en nosotros. And He is the only one capable of perfecting us and sanctifying us and completing what He Ningún started hombre in lo ha us. podido hacer, No man can do that, ni siquiera los apóstoles. even the apostles. Y vayan a leer al Nuevo Testamento para ver esa dependencia total del apóstol Pablo, clamando por sí mismo, clamando constantemente por cada una de las iglesias que él plantó. And so go and read in the New Testament, and you'll see how much Paul called out to the Lord in complete dependence on Him to do whatever God needed to do within the church. Y cuando él tenía
la oportunidad de intervenir, And when he had the opportunity to intervene, él lo hacía con tanta gracia. he did so with much grace. ¿Ustedes han leído esa carta de Filemón? Have you read Philemon? Cómo Pablo trata de persuadir a su hermano para que él pudiera recibir a Onésimo, And it- su ex esclavo. And so he's trying to persuade his brother to receive his ex-slave. Él no le dijo, yo soy el apóstol Pablo y vas a hacer lo que yo diga. He doesn't say, I'm the Apostle Paul and you'll do what I say. Él usó la palabra de Dios He uses the word of God para persuadir el corazón de su hermano. to persuade the heart of his brother. Y mi trabajo es ser fiel en usar la palabra de Dios para persuadirles a And ustedes. so my job is to be faithful and use the word of God to persuade. Yo no tengo otra responsabilidad. I have no other responsibility. Mi responsabilidad mayor es serle fiel al Señor My y greatest ser fiel en la responsibility proclamación de la verdad. Is to be faithful to the Lord in the proclamation of the gospel. Así que, amados, So loved ones, examinémonos constantemente. may we constantly examine ourselves, Examinemos nuestro corazón. our hearts, Y cuando nos vienen pensamientos y actitudes legalistas, and when we have legalistic thoughts and attitudes that come to our mind. lo mejor que nosotros podemos hacer es correr a las escrituras, The best thing we can do is to run to the scriptures. es correr a las palabras, a la palabra de Dios, It's to run to the word of God, es meditar en la palabra de Dios, to meditate on the word of God, es recordar que la limpieza externa no es tan importante como la interna. and to remember that outer cleanliness is not as important as inner De cleanliness. hecho, la limpieza externa se da cuando hay un cambio de adentro hacia afuera. In fact, outer cleanliness happens when there's a change from the inside out. Cuando nosotros comenzamos a entender de qué se trata el reino de Dios. When we start to understand what the kingdom of God is really about, Nuestro crecimiento en la comprensión del amor de Dios, de su bondad, de su gracia, es lo que provoca en nosotros cambios verdaderos. our growth and understanding about the mercy and the goodness of God is what provokes change within us. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude, And we should ask the Lord to help us, que nos limpie por dentro, that He would clean us from the inside, que enderece nuestro corazón y nuestro caminar. and that He would straighten our hearts and our walks, Y que nuestras palabras no sean evidencias de hipocresía. and that our words wouldn't be evidence of hypocrisy, Que nos ayude a vivir no conforme a nuestra manera de vivir, sino conforme a su voluntad para and that He would help nosotros. us to not live according to how we want to live, but instead according to the will of God. Y así entonces nosotros vamos a ver el Señor haciendo su voluntad en nosotros And then we para will su see gloria. the Lord doing His will within us for His glory. Oremos. Let's pray. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos ido por encima o por debajo de tu palabra. Father, we ask for forgiveness for the times that we have gone over under your word. Reconocemos que dentro de nuestro corazón We recognize that inside of our hearts está la tentación de actuar como los fariseos, is the temptation to act as the Pharisees, de querer compararnos con otros, to want to compare ourselves to others, de ser hipócritas con un corazón distante, to be hypocrites with a distant heart, de querer manipular, controlar tu palabra a nuestra conveniencia. to want to manipulate your word according to our desires. Oh Señor, ayúdanos a entender que cada vez que tratamos de agregar, estamos invalidando tu palabra And so, Lord, help us to understand that every time we try to add to your word, we are invalidating it. y estamos diciendo que somos más capaces que tú, And we are saying that we are more capable than you. que lo que no puedes hacer en nosotros y en medio nuestro, nosotros sí lo podemos hacer. And that what you can't do in our midst, we can do ourselves. Enséñanos, Señor, Teach us, Lord, a enfocarnos en las cosas que son realmente importantes, to focus on the things that are truly important en tu reino, in your en kingdom, tu justicia, in your justice, en tu verdad, in your truth, en tu amor, in your love, en el discipulado, in discipleship, en el servicio, especialmente a aquellos que no pueden devolvernos nada, in service, especially to those who can't give anything back to us, en la devoción a Cristo, in our devotion to Christ, en la permanencia en Cristo, in abiding in Christ, en la dependencia total del mover y del poder de tu Espíritu Santo. in our complete dependence on the move of the Holy Spirit. Oh Señor, Lord, ayúdanos, help us. ayúdanos, te rogamos. We ask that you help us.
Señor, muchos de nosotros tenemos experiencias Lord, many of us have experiences que nos han marcado that have marked us. y somos de culturas a veces con un tipo de liderazgo muy fuerte. And we're of cultures that have a very strong type of leadership. Y somos tentados a querer tomar la cosa en nuestras manos, And we're tempted to take things into our own hands, a querer controlar a los demás, to want to control others, a querer examinar cada detalle de la vida de nuestros hermanos, and to want to examine every detail of the lives of our brothers and sisters. en vez de orar por ellos, Instead of praying for them, en vez de interceder por ellos, instead of interceding for them, en vez de invertir en sus vidas, instead of investing in their lives, en vez de realmente amarlos con nuestro corazón. instead of really loving them with our hearts. Ayúdanos a ser la comunidad que tú nos has llamado a ser. Help us to be the community that you have called us to be. Entrónate sobre nosotros. Enthrone yourself amongst us. Tú eres el único y verdadero líder en este lugar. You are the only and true leader, Y todos los demás líderes están caminando en yugo contigo, and all other leaders are walking in yoke with you, aprendiendo de ti, learning from you escuchándote a ti, Señor, and listening to you, y aprendiendo a discernir lo que tu Espíritu está diciendo y haciendo. and learning to discern what your spirit is saying. Padre, permítenos ser una iglesia anclada en tu verdad, And so, Father, allow us to be a church that is anchored in your truth, en tu gracia, in your grace, en el poder de tu Santo Espíritu. and the power of your Holy Spirit. No solo con nuestros labios, Not only with our lips, sino con nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. but with our way of thinking and our way of acting. Ahora nos vamos de este lugar. We are leaving this place. Señor, llévanos en paz y en bien. Lord, take us in peace. Líbranos de la hipocresía. Free us from hypocrisy. Líbranos de tener un corazón distante. Free us from having a distant heart. Líbranos de querer controlar a los demás. Free us from trying to control those around us. Líbranos de querer agregar o quitar a tu palabra. And free us from trying to add or take away from the Word of God. Líbranos de pensar que podemos hacer cosas que tú no puedes hacer, Free us from thinking that we can do things that you can't do, o que debemos darle un retoque a lo que ya has hecho por or that we nosotros. should refine what you have already done for us. Ayúdanos a vivir con esta palabra Help us to live with this Word anclada en nuestro más interior. anchored within us. La última palabra que dijo Jesús en la cruz: The last words that Jesus said on the cross, consumado es. it is finished. Y permítanos encontrar descanso en esta palabra, And permit us to find rest in this Word, descanso verdadero, true rest, esperanza, hope, esperanza profunda, deep hope. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen.